कृष्णाय नित्याय परमात्मने भगवते सुभद्राम जगन्नाथाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत् श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ বিবৃতি যোগ দশম অধ্যায় 11 নম্বর শ্লোক। তেষ্টামেবনুতম পার্থম অহম অজ্ঞানজমতম নাশামি আত্মা ভাবস্থ জ্ঞান দিতেন বাস্তবতা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমি তাদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে উজ্জ্বল জ্ঞান প্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানজনিত মহান্ধকার নাশ করি।